Horas manogot madita saluna amanginang ruas ni hakabi fajar. Marite mahita sian bukwede 400 sia ayat sada dot ayat 4. Matuk mulia te dohami tuho ale Tuhan, godang ni pasu-pasum, jala kesempatan nauli na dilehoko tuhami, di manogot nerion, boy hami tutu di bagasan las ni roha, di bagasan hai pason, atau Tuhan, hupuji hai mau, isaluhu na ngulu nami, asa ho totong madongani, jala ho madotong mangurupi hami, asa totok kami, madok moliate, disaluhu na asin roham. Nama bigi hatam mahami di manogot nyarion urupi pergugui hami jala perbisuki mahami asabui tutu dia tusi hami hatam jala mar parbuehon akan adenggan di parngulon nami di bagasan Kristus Yesus martanya kami amin. Horas medita saluna amanginang nagabere nungata di manogot nyarion ima di enet sian poda opat ayat 10 songonom madidok saya tangihon ale anaha jalajakon ma akka hataki asataba diho akka taun di ngolum. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Saat disima pajahayon redungata nani totopon almanak ni HKBP Rabu 27 Oktober 2021. Sian di manogot nyarion totu las rohata alaniaha gudang akka pabahenon ni debata di ngoluta. Alai terlu mobi dihita di manogot nyarion amang inang lau mangula ulauta siganupari ima ikon berengot tado bohado tutu pangurupion nasian debata di ngoluta. Totu boy hita memerengi alani hita tetap instan tetap ada hubungan atau melakukan komunikasi dengan Tuhan melalui peribadahan maupun doa pribadi di rumah kita masing-masing. Di sido berengota pasu-pasu ni debata. Di sido berengota gudang ni akar ragam ni nadenggan napi natupa ni debata di ngoluta. Ala siat tanyangta sian hapor syotai diarah kita gabila mamereng akka pasu-pasu debata na diusehon debata tuhita saluhna. Ido na ido sada na ikon ta argahon ta hamolatehon tu debata. Terlumuwi ma di buku pudao. Buku pudao imam mengajar tuhita sada halak na berhikmat ialah orang yang tahu dan mengenal firman Tuhan dan dia mendengar pengajaran firman Tuhan di dalam hidupnya yang akan memberikan dampak yang positif di dalam hidupnya. Tutu mul taringot poda
Pasti mulai suku kami du hita saluna amang inang do suderuas ni HKBP. Kudang do hitu tu hita madapoton hea poda nasehat. Terumubi mai molo hea tapak kilalahon manangyana kota la neng lau mangarato tuluat nadau sirang siak kita alani proses pendidikan atau alani proses ni aka pardongan saritio nasida alani aka proses ni aka perkarejo nasida adung do poda nauli napina saha ni aka natorasna totu hita pe saluhuna heado pasahato poda tuaka yana kota jala hita pe saluna heado majalo poda sian natorasta atau sian akan maka holongi hita totu berangkat siani sian poda nauli napina sahat tu hita asanian denggan parangoluata asa denggak kita manang tu dia hita mangarato mangalakka alani situasi dan kondisi asa totongnya kita marparangi na dengan jala idu na dihirim akan namaka holong hita talumomi yakka natoras nan memang dikon salengora rapak dotita anak kota SD SMP SMA penwai alani perkarejuan perkuliahan ikalama tu Jawa manang tu Sumat tu Medan do tuluk nasi borak do mula berpisah tua do yana kota alani jarak dan waktu yang tidak mungkin bisa tiap hari kita berkomunikasi, tiap hari kita berjumpa, tapi hari-hari tertentu. Alani di podahon songon halak aporsieta pasti memberikan nasihat yang sangat-sangat baik dan itu kita berikan kepada orang yang kita kasihi maupun kepada orang yang kita anggap kenal dan mau menerima perkataan kita. Songoninang sian apostel, sian on amang inang sian disuaraon sian podaon halak na porsia ima ikom mampu do ibana hita saluhuna majalo poda nauli na pinasahat hata ni dibata dinguluta na pinasahat na poso ni dibata dinguluta na pinasahat nya kana marholong doa dinguluta asa hita mampu bertahan dinguluta mampu kita bertahan dari setiap gelombang dan cobaan yang kita hadapi yang berbeda-beda kita mampu bertahan karena kita tahu Tuhan pasti menolong membantu kita dan juga memberikan sukacita kepada kita. Alani tangihon mabege hata ni debata memang inang halak jok do mabege aka hata na di luar daripada mabege hata ni debata. Ido tantangata, ido realitasnya terjadi. Tongdo di suarahon sian huriata. Satotok kita madohoti ibadah, alai moliate ma, tetak dua dong setia dihita, tetak madohoti ibadah. Napi natupani huriata ima ibadah renungan pagi, dot akka ibadah minggu pertangi tetap. Alai sian jumlah ruas ni huriata kurang lowi 3.000 alai nama dohoti Holland kurang lowi 25-40 dan sah ya begijang 100. Di manakah suara hati kita? Di manakah kita berada posisi kita? Di manakah kita memahami bagaimana kebaikan Tuhan? Kita hidup pagi-pagi, kita menikmati udara segar, kita dapat bekerja. Namun apakah kita datang memuji Tuhan? Alai postur rohanami, naso rusni huria, naso madohoti alani partikian, alai postur rohanami, anggia ma martangiang. Alai hita aka amanginang nama dohoti renungata mari semangat alanya isa nama nangihon hata ni bata gabi ido boy gabi pasu-pasu jala boy bertahan di ngoluna alani situasi dan kondisi yang dihadapinya tetapi ketika kita dengar dan pengajaran firman Tuhan hidup kita semakin bertumbuh ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita tidak menjadi lemah mananggaleha porsiota gabi nang marpakirimok kita tidak bata alai ketika kita jonok manangihon pengajarion nasen di bata di sido daputan hagugun lam semangat lam togu hapursyota nangpe situasi keadaan yang tidak memungkinkan membuat hidup kita semakin bersukacita semakin bertahan alani dipandang dari segi sudut keduniawi ido dihita saluna amang inang nama makulingi hita halak na porsea jala dipaingot kita asa totok kita tutu malas niroha marpos niroha mahita
majalo akka pengajarion nasihat Tuhata asa sianon boy dohonota titik kita pasahaton dirita titik kita manangihon hata ni debata di sido dapotan hagogo kita jala sada ondo sada kebutuhan na ikon taulahon na ikon tahangoluhon di ngoluta jala ikon malas niroha hita ala nita bereng aka haulion doho padonganion ni nasian debata manangihon jala jakon hata ni debata marparbuehon hagogoon dohot kehadiriota son hala na porsia ido jabarni hala nanunga majalo haluau na sendebata jala ido dihangoluan hala na porsia ala dipakilalahon poda nauli poda ni hata ni debata tuhita pengajario ni gabe sada tuntunan do sada hagogoon dihita asa mampu hita tutu marolopolop dingoluta jala titiki arsak ni roha titiki problema hita mengadopi akka parukilota danggang guru hatta aleta kasdo dihita saluna halak na manangihon jala makanguluhon hata ni bata ima dapotan las ni roha gajang ni umur yaitu ketika dia menghidupi firman Tuhan dan dia mampu bersyukur senantiasa kepada Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap hidupnya karena dia pahami itu adalah berkat dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Takasdo diajarhon jala podahon Yesus ima halak namartua ima akan nau bege hata ni debata jala nau upyosa takasdo ipoda ni debata tuhita akan namar persia martua ada kesempatan dan diberikan Tuhan waktu untuk kita mendengar dan semakin mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Alani amang inang ruas ni HKBP Fajar mari mangulahon hata ni debata jalan nunga tabegi hata ni debata asa tutu hita martua ala parjabar duhita di harajau ni debata ala nunga tersurat guarta di bagasan Banua Gica ala ni holong dohot pengorbanan Kristus dalam hidup kita marhite renungata mari marparangi nadenggan mahita dohot mangulahon nadenggan di nguluta ala ni ido hita dikoparhon di tonga-tonga ni nguluta asa totok kita pasahaton dirita hata ni debata naga beteladan manang ojahan di bagasan nguluta alak na porsea asa sibuan las ni roha hita asa sibuan ni hadameok kita manang tu dia hita mangalaka tuhat tama mamasu-masu tuhat tama mangurupi hita memulai aktivitas kita menogok niaron satu borngin setan jasa berkat Tuhan mengalir kepada kita. Oleh karena itu mari bersyukur, mari bersukacita dan andalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Mulai tema tutu Tuhan dihatam nanunga di bigi hami di manogot nyarion Tuhan dang mampu tutu hami mangulahon hatam molo so martungakon hagogoon dohot pangurupiam atau Tuhan mangido hami pargogoi mahami urupi mahami asaboi hami tutu mangulahon hatam di parngulon nami ale Tuhan dongani jala urupi masudi akaruas ni huriam do sudi akapal halado ni huriam dot keluarga nina mangula ulaw nasida di manogot narion niragam ni akka profesi na adong di tonga-tonga ni ruas ni huriam dongani jala urupi manasida pasu-pasu salu na ulaw nasida pasu-pasu yang akka yanakon manang pinopar nasida asa totong nasida mamuji do marpakirimon na mangulu tu bagasat tangamu na badi ale Tuhan homa datuk madungani jala mangurupi hami isalu na ngulu nami upasatay mangulu nami tuho say homa natutu madungani hami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami holat tuho amin. Marede mahita sian bukit de 622 ayat sada dohot ayat 2.
Tapasada rohata martang yang mahita. Toktong dope ameli Tuhan mandok mauliate Tuhan rajau munasub badie. Ala toktong dope ali Tuhan di lehoko Tuhami tiki laho madalani ari naung pinasahat mudihami sadarion. Sialani ali Tuhan mandok mauliate godang mahami. Alha burjommu nasa sahidah sahat dope itu ngulu nami ganut. Jalale Tuhan mauliate ma maulo bui hami di pertangyangan manoguton lahu manangihon hatam. Jala ima nagabe bohal partodiot diami lahu mangadupi jala maddalani nasa parngulon nami sadarion. Upangido hami ma todi male Tuhan maddongani nasa ruas ni huriami. Asa marhite todim bui nasida maddalani nguluna di bagasan akadalan nasitong. Jala setoktong ma di bagasan pangod diam mo marite todim manasa ruas ni huriam. Jala luas manasidon borkat Tuhan lahu maddalan ngoluna. Dia kana mangalului ngolu-ngoluna marite instansi pendidikan kesehatan pemerintahan. Dongani nasidale Tuhan lahu maddalani akapar kerejuanna. Dongani nasida mangula ulaun nasadarion. Asa marhiti boy nasida hobar tulomon roham laho manguduti akka ngoluna. Jala padau manasida saluhutna sian akka parmaraan dohot akka pangujunan na seulu mangela haporsiauna. Pos rohanami Tuhan dongana mo mangoluna sida. Nang dia karuas ni huriam na humusa mangalului ngolu-ngolu. Na marari-ari nomor 33 dohot saluhut tahyali Tuhan na niula ni tangan na hobar tulomon roham asiro hamali Tuhan urupi nasida. Jamoton nang haporsiauna. Asa unang madabu tu pamujunan. Jala dongani nasida pada waka parsahiton sian tonga-tongani pamatangna. Sabui nasida manguduti nguluna dia ka ari-ari nanang pinasahat mo di tonga-tonga nguluna. Hutangnya kok kami musia Tuhan ali ruas ni huriam na tongod dope di bagasan parsahiton. Dongani nasida Tuhan lau manaon nasa parsahiton nasonggop di pamatangna. Posroh nami Tuhan parguguyum munasida lumo bimanang haporsiauna asa unang mitop ala ni sahih nasonggop di mamatangna. Jala wigil hami hamalumon nasiak kuali Tuhan ala hodo mual ni hamalumon. Lau sido na hupangasaw kami semar pakirimo mahami di hamalumon nasiak ko. Ali Tuhan ditikyon marlas ni roha donasa ruas ni huriam. Laos mandapoton las ni rohani nasidai hubuak kami ma nasa ruas ni huriam atongon marulang tahun sadarion. Ubak kami ma nasi daun di bagasan tangyang nami saluhutna. Lumobi ma di amang perlindungan tabunan sian week 2. Amang Johnson si Mangucong sian week 3. Amang Bernard si Majutak sian week 5. Suandi Siregar sian week 8. Inang Norma Boru Hutagalung sian week 8. Renaldi Antonius Pangaribuan sian week sia. Amang Victor Swaki Hutagaol sian week sia. Inda Oktania Boru Sihotang sian week 10. Vera Susanti Boru Pangaribuan sian week 10. Marnaik Parulian Sihotang sian week 10. Jihan Basawirian Panjaitan sian week 12. Amang Ricardo Nainggolan sian week 12. Namar lasni roha sadarion ali Tuhan naung ditabahoko umur dohot tahun naik baru di tonga-tonga nguluna. Jala wigil hami masin roham Tuhan marhite gajang ni umur nanaing pinasahatommu di nguluna sida. Aka silas ni roha aka hahipason ima na mangingani na sidaon saluhut na madalani umur naik baru. Lumobi mali Tuhan asa ubiar nasida midaho alahona mangudut khosa hanguluan jalana manabaw umur di nasida. Dia kasuduk na uposo hutangnya ko kamili Tuhan di pangaradian ni dirina lahu mangalap bohal di ari marsugut marhite parsikolaan dotak ka parsiajaran dongani nasida le Tuhan asa marhite saluhut na boy nasida pasik kopon pangaradian na di ari marsugut. Lumobi mabohali taringot tuhatam asa margogo para todion na mangadopi ari marsugut. Dia kasudut na tumua hutangnya kok kami le Tuhan asa tong nasida gabe pangalapan ni poda dohot sitau ajar tua kasudut na poso asa bui taruli saluhut na dia kapar pinotoan dohot poda lumobi male Tuhan marhite hatam
Dongani ma nasi daun salu na jalagok basa-basa na siya ko manguluna. Ditikyo peli Tuhan hubak kami di bagas satang yang nami. Nasa ruas ni Huriam na marlas ni roha. Alam marningot naong di pasadaho di tonga-tonga ni Huriam. Marhite ulang tahun pardongan saripeo di sadarion. Hubak kami ma nasi daun di bagasan tang yang nami. Keluarga amang iron pahala na 70 inang Reni Melia boru 5 jutak sian wik walu. Dohot keluarga amang marulak huta barat inang Yusniar boru pangaribuan sian wik 10. Namarlas ni roha ali Tuhan marningot sadarion naung di pasadaho na sida di tonga-tonga ni Huriami. Atong ali Tuhan sayhoma na mangodion jalan na manguluhod di tonga-tonga ni keluargaon. Asa toktong gabe keluarga na biar midaho lumobi ma keluarga na mandapoton hadaulaton tu Huriam. Gabe tiruam maon dia kasuduk no poso, gabe tiruam oleh Tuhan dia kahumaliang na, gabe tiruam oleh Tuhan lumobi ma di tonga-tonga ni Huriam. Asa bui pangalapan aka parbue ningoluna hobar tulomo ni roham. Ali Tuhan di batadang terbahen dang mardosa hami ala ni pangalausion dohot pangalahonami. Atong asiroham ali Tuhan urasi hami asa tung tamahami majalo seko. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Marideta sian buku WD 826 ayat sada dohot ayat tolu. Tangyang mahita di bagasan tangyang aliyamanami. Aliyamanami di manuagi jang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say sap malaman ni roham di mutongon songon di banuagi jang. Leho matuhami sa diron hanguluan siya pari. Si sama dosa nami songon panesan nami, di dosa nung namardosa tuhami. Unang tugyon hami tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hurun na puna hagugon, harajaun dohot hagugon, Rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amin. Selamat beraktivitas matu sudi ruas di HKBP Fajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.